উস্কানিমূলক মন্তব্য প্রকাশ্যে করা যায় না, কিন্তু এবার সেই রকমই এক মন্তব্য ভাইরাল। আবার সেই মন্তব্য করছেন শাসক দলের বিধায়ক। বলছেন যে রাহুল গান্ধীর জিভ কেটে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে পুরস্কার মিলবে নগদ 11 লক্ষ টাকা। কিভাবে একজন এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন, সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে বিরোধীরা একহাত নিচ্ছে শাসক দলকে। আমেরিকা সফরের সংরক্ষণ নীতি বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তারই সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন শাসক দলের এক বিধায়ক। এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। রাহুল গান্ধীর জিভ কেউ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে নগদ 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার মিলবে। এই পুরস্কার ঘোষণা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়। এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে রীতিমতন ঝড় উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আমেরিকা সফরের সংরক্ষণ নীতি বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেন। তারপরই রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছিলেন শিবসেনার বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়। তারই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে রাহুলের জিভ টেনে কেউ যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারে তাহলে তাকে দেওয়া হবে 11 লক্ষ নগদ পুরস্কার। শিবসেনার বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড় সাংবাদিকদের সামনে সোমবার বলেন যে আমেরিকা সফরে রাহুল গান্ধী গিয়েছিলেন, সেখানে রাহুল গান্ধী ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিতে চান বলে জানিয়েছেন। আর এরপরই যে বিষয়টা তিনি বলছেন যে এখান থেকে কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসছে। তিনি আরও বলেন, ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী সংরক্ষণ নীতি তুলে নেওয়ার কথা বলছেন। এতেই কংগ্রেসের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংরক্ষণ বিরোধিতার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এরপরে তিনি বলেন যে রাহুল গান্ধীর জিভ কেউ যদি কেটে ফেলতে পারে তাকে দেওয়া হবে নগদ 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার। সঞ্জয় গায়কোয়াড় আরও বলছেন যে রাহুল গান্ধী যে মন্তব্য করছেন তা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার শামিল। তিনি আরো বলছেন যে মারাঠা ওবিসিরা তাদের নিজেদের সংরক্ষণের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। রাহুল গান্ধী সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার কথা বলছেন। কংগ্রেস সাংসদ মাঝে মধ্যেই সংবিধান তুলে দেখাচ্ছেন এবং মানুষকে মিথ্যা বোঝান। কংগ্রেস আসলে চায় দেশকে 400 বছর পিছনে ঠেলে দিতে। আপনাদেরকে শোনাবো সঞ্জয় গায়কোয়াড়, যিনি শিবসেনার বিধায়ক, যার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বলা যেতে পারে যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কি বলছেন তিনি, শুনুন। पिछले चुनाव में खुद के हाथ में संविधान लेके बीजेपी संविधान खत्म करने वाली है। बीजेपी संविधान खत्म करने वाले एक झूठा नैरेटिव फैलाकर लोगों का वोट लिया, और आप खुद बोलते हैं कि हमें बाबा साहब का संविधान खत्म करके हमें रिजर्वेशन खत्म करना है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। যদিও সঞ্জয় গায়কোয়াড়ের এই মন্তব্যকে সমর্থন করেনি বিজেপি। মহারাষ্ট্রের শাসক জোটের শরিক দল বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রশেখর তিনি বলছেন যে এই ধরনের মন্তব্যকে সমর্থন করা যায় না। তবে তিনি বলেন যে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিলেন, এই কথাটাও তো আমরা ভুলতে পারবো না। নেহেরু মনে করতেন সংরক্ষণ দেশের প্রগতির পথে বাধা। রাজীব গান্ধী আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন সংরক্ষণ দেওয়ার অর্থ নির্বোধদের সমর্থন করা। এখন বলছেন যে তিনি চান সংরক্ষণ প্রথা বিলোপ হোক। কংগ্রেস নেত্রী জয়শ্রী শেলকে বলেন যে রাহুল গান্ধী বিরোধী দলের নেতা, তার সম্পর্কে এমন কথা বলা ঠিক নয়। সঞ্জয় গায়কোয়াড়ের এই কথার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের ক্ষমা চাওয়া উচিত, সঙ্গে সঞ্জয় গায়কোয়াড়েরও ক্ষমা চাওয়া উচিত, না হলে এফআইআর করা হবে। শোনাবো কংগ্রেস নেত্রী জয়শ্রী শেল তিনি কি বলছেন। वो एक विधायक है, उनका एक संवैधानिक पद है, और राहुल जी गांधी इस देश के विरोधी पक्ष नेता है। उनके बारे में इस तरीके से बयान करना ये कभी भी जायज़ नहीं है। उनके इस विधायन का, उनके इस बयान का पूरी जिम्मेदारी
उनके सीएम शिंदे जी ने लेनी चाहिए और खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, एमएलए ने भी माफी मांगनी चाहिए और हम कांग्रेस के पूरे नेतागण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। আরেক কংগ্রেস নেতা কুণাল চৌধুরী তিনি বলছেন যে রাহুল গান্ধী জিপ কাটার সুপারি যিনি দিয়েছেন তিনি শাসক দলের নেতা। প্রধানমন্ত্রীর জবাব দিন, শুনুন কুণাল চৌধুরীর কথাও। गायकवाड़ नामक एक अपराधी किस्म का एक आमदार जो इस देश के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी की जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए देने की सुपारी की बात करता है। यह शिंदे गुट जो खुद मुख्यमंत्री है उनकी शे के ऊपर यहां के आमदार ने जिस तरह की हरकत करी, देश के प्रधानमंत्री पहले तो जवाब दे कि क्या इस देश के नेता विपक्ष की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन के रूप में शिंदे सेना के रूप में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन जो उस आमदार की कभी गाड़ी साफ करता है, कभी भू माफिया के रूप में जो जहां की जमीनों के ऊपर कब्जा करने का काम, गरीबों के खिलाफ डकैती करने का काम, हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले में मुकदमे दर्ज है, उसको प्रशासन कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराने का काम करता है। आज देश के नेता के खिलाफ कितना बड़ा बयान दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है और एफआईआर करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। हमने सीधी एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए और ये बताए देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या महाराष्ट्र के अंदर और 2 दिन बाद यहाँ के महापुरुषों की मूर्तियों का इनॉग्रेशन करने वाले हैं और क्या उनके विचारों को कभी मानेंगे? महात्मा गांधी का वो विचार जो प्रेम का विचार था, जिन्होंने कभी दूसरों से भी नफरत नहीं करी, बाबा साहब अम्बेडकर जिनके सिद्धांतों को महाराष्ट्र माना करता है, ज्योतिबा फूले साहब के सिद्धांतों को माना करता है, उस सिद्धांत को छोड़ के जो गोडसेवादी विचारधारा है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या करी, राजीव गांधी जी की हत्या करी, उसके खिलाफ जो उस तरीके का बयान देता है उस पर एफआईआर नहीं करी जाती है। जब हम आमरण अनशन पे बैठे, हम धरने पे बैठे, 4 घंटे सारे आमदार, सारे कार्यकर्ता और सभी बुल्डाना का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, नेता प्रतिपक्ष जी से बात हुई, सबने कहा कि एक सुर में महाराष्ट्र की पूरी कांग्रेस इस बुल्डाना में आएगी अगर एफआईआर नहीं हुई और गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी सीधी चेतावनी है, एफआईआर दर्ज कराने की कही थी, कर दी है, और अगर गिरफ्तारी नहीं करी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो मुख्यमंत्री जिस दिन इस जिले के अंदर आएंगे उनका पूरी तरीके से विरोध करा जाएगा। एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ विरोध करेगा, क्योंकि हम गांधी को मानने वाले नफरत के बाजार को खत्म करने के लिए और राहुल गांधी की हत्या क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस देश के गरीब की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।